ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଘର ଜମି ସବୁ ଛାଡ଼ି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା। ଏବେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜମିରୁ କିଛି ଆୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ଜମି ବି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜମିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ହେବ ଏବଂ ସେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯିବ। ଇଡ୍କୋ ସେ ଜମି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣି ନେଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ପାଇଁ ଜମି ଛାଡ଼ିଲୁ, ଘର ଛାଡ଼ିଲୁ, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଆଜି କୁ 11 ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଖରିଫ ଋତୁରେ, ସେଇ ଜମି ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ତାର ପଟ୍ଟା କେମିତି ପାଇବେ। ସେ ଜମିରେ ଏମାନଙ୍କର ହକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଇ ଜମିକୁ ଇଡ୍କୋକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଏବଂ ଇଡ୍କୋ କିଛି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବ ବା ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦେବ, ଯେଉଁଠି ହୋଟେଲ ହେବ, ଶିଳ୍ପ ହେବ, ସବୁ କିଛି ହେବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଥରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁନଃ ବିସ୍ଥାପିତ ହଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବ? ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଜମି ଆମେ ଏଛେନ୍ ତକ ଚାଷ କରିକିରି ଆସୁଛୁ, ସେ ଜମିଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବେଲେ ଅଜା ଅମଲରେ ସେ ଜମିଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବୁଢ଼ୀ ଯେ ହେଇଗଲା, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଇମାନଙ୍କର ପାଖେ ଖାଇବାର ଦାନା ନାଇଁ ଥାଇ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାର ଦାନା ନାଇଁ ଥାଇ। ଆଉ ଇମାନେ ଜଙ୍ଗଲର କନ୍ଦା ମହୁଲ ଖାଇକିରି ଯେମିତିକି ଆମର ହୀରାକୁଦ ସାଇଡରେ ଯେନ୍ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାଇଡରେ ଯେନ୍ ଜମି ଥିଲା, ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଖାଇ ଭୁକେ ଦୁଃଖେ ରହିକିରି ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିକରି ଆଜ ଆମର ସ୍ଥିତି ଏତ୍କି ଦୂରକେ ଆନିଛନ୍। ଆଉ ସେ ଜମି ହଉଛି ଆମର ମା ମାଇଡା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ମା ମାଇଡର କ୍ଷୀର ନୀର ଖାଇକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁଁ। ଆଉ ଇ କ୍ଷୀର ନୀରକେ ଯେନ୍ ବଦରେ ଯେନ୍ ସରକାର ଆମର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିକିରି ସେଟା ହୋଟେଲିୟର ମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦେଉଛେ, ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବାହାନାରେ ସେଟା ଇଏ କରିଦେଉଛେ, ସେଟାକେ ଆମେ କେବେ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜକେ 70 ବରଷ ହେଲା ଆମକୁ ସେ ଜାଗାର ପଟ୍ଟା ବି ନାଇଁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ আজ যেন 70 বরষ হেলা, আগামী 70 বরষ কানা 100 বরষ বি আমার পুଅ নাতি থিবার তক ই লড়াই জারি রখমু আজ্ঞা। ইনু কাহারি হেন্তে পাদ পকাই নাই দઉં ସେ ଆମର ସେ ଜମିରେ। ଆମର ये जमी तो इडको नहीं सारी, ये पुंजीपति को बिक्री कराଯିବ, एटी होटेल हेबो, कोन करि परिबे? आपण एते बड़ शक्तिशाली सरकार प्रशासन आगरे आपनकर युद्ध तिष्ठिबो? सर, सरकार जहाँ करुन ताहा करुन, जेतकी भी जोर लगन हमको परवाह नाइन। आमर हक होचे आमे इ जमी पान पवन फाइकरी एछन तक आमे बचिछु। आ इति आमर तिष्ठि रहिछु, आमर इ देह शरीर होचे, इटा होचे बेले एछन हमको एछन तक सरकार किसी हमको हमर मुआवजा किसी नहीं देले। ये रास्ता भी जोर जबरदस्त कर दिया नहीं गले सर। हमर जेतकी जमी बचला बची थिला, से जमी रे रास्ता भी कर दिया हला। हमर घर तो अधा जमी तो डैम रे गला। आ बुढ़ी प्रधान पाली जेनटा अछन, से मानकर तो टोटाली बस्तीटा पले गला। से माना साइड रे रहले, सेमानकु जेन जगह रे रहिछन, से लोक पूर्वपुरुष भी से जंगलर कंदा महुल खाइकरी माने से जमी खंडे लेखा करिछन। 70 बरस हला न आपण शुणुथिले एवं एई धारणा जो दिया जायछि बा धर्मघट कहबा, अनुष्ठान कहबा, जहाँ भी कहंतु, याकू आपण भाबुथिबे गोटे साधारण धर्मघट, किछि लोक किछि दिन बसिबे पळेबे। यार ये एते साधारण नुहे, कारण आपण खाउथबा थाली आपणक ठारू जदि के टाणी नबो बा छड़ाई नबो, आपणकू केमते लागिबो? ये एई भली हेछि बा एमाने जो जमी रे चाष करि चलुथिले, से जमी एमानक पाखरु छड़ाई निया जाउछि। थरे विस्थापन हेइथिले, पुणी थरे विस्थापन होउछंती। मां, आपणकर जमी बाड़ी रे होटेल हेबा, बड़ बड़ कोठा महल हेबा, केनता चलबे? हमें हमर जमी बाड़ी जहाँ अच्छे, हमें कुटुम छुआ धरी करी
हमें झाड़ जंगल खुटा लोटा काटी करे सेटा करिछु हाँ हमें खुटा लोटा काटी करी हमर छुआ मन को पदा थी गुछा थी सोए दे करे सेटा माने हमें करिछु से जगह हमें छाणु नहीं से जगह छाणु नहीं जे आबा आसु इठन के ये हमें जेन अनशन करू छु से जगह निके आसु से खाए थी लगे से बेकरी कोला से ताके पट्टा मिलला हमको नहीं मिलला खाए थी लगे पट्टा 17 वर्ष से कर रहलु न काना कहबे जदि सरकार नहीं सुनबा काना करबे आसो मारी दो हमको एक सारी विषय दे दो हम कहा जाए ना तड़पी मरमु और हमर चुआ पिला छाड़ी आई छे घर से माने कहा तड़पी मर पे भूखल से इनके आसो और हमको सबको विषय दे दो हम इन मधार उड़े मरमु शुणुले एमानकर आक्रोश शुणुले कारण जहा पाखरु तार खाइबा थाली तार जमी छड़े निया जीवो ता मनरे एमती ही भावना आसीबो आपण कोन कहिबे एते दिन हैला प्रतिवाद चालुची टिके आगु आसीबे एते दिन हैला धारणा रे बसचंती आपण आउ किछि प्रतिक्रिया नबा पई चेष्टा करिबा ये देखि परतुबे धारणा रे बसचंती एबा आउ किछि प्रतिक्रिया नबा पई चेष्टा करिबा ये केते दिन हैला ये धारणा केते दिन हैला आउ केते दिन रे बसिबे कारण ए पर्यंत कि आछंती कथा बा पई प्रशासन तो बेले प्रतिनिधा लाइथिले तहसीलदार पलई गले हमर सन के चलो बोले हमें नहीं जो बोलू तेरु हमर एमएलए महाशय आइथिले जे तुम्हें बसो तुमर दाबी थी तुम्हें हता कर बोली हमको सहयोग करिछन बेले हमें कि नहीं अछन इरा बसी मु जते दिन चाली थिबा कि चाली चलै थी मु एटा कारबार आपण शुणुथिले जे आपण शुणुथिले ये अनशन रे बसचंती धारणा रे बसचंती एवं ये प्रतिवाद केते दिन चालुची देखिबा कथा कारण जो माने विस्थापित हेथिले हिराकू डैम पई जो माने सर्वोच्च बलिदान देथिले निजर भिटा माटी निजर घर द्वार जमी बाड़ी सबु छाड़ीतिले एबे पुणी तांकू प्रशासन कहूची बास एई जमी रे चाष हेई पारिबो नाही ये पुंजीपति को दिया जिवो आपण आपणकर विचार करंतु संबलपुर किला समारू वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रत को सह लिपन होता कनक न्यूज।